Ассалому алейкум ба кулли мардуми тоҷик. Иншалло ки ҳама каса хуб ҳастем. Бародарои Соҳо хубаракум. Аввалонаш ки рӯзи Саиди ҷумъа ба ҳамат муборак. Бародарони азиз, соҳ омаде саломат ба ватан барбигардӣ ба назди падару модар иншаалло. Ва баъдан чӣ гуфтанем, ай названи видеоро дида ки гап дар бораи ки мерава. Ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш видео да консак тамошо кунед, баъдан фикри ақидаи худтонро банависен. Илтимос эҳтиромона хоҳиш. Баъзеуш ҳаста ки ин видео тамошо накарда ҳамин комментари ахмақонаи худша менависа мерава. Хоб видео мо дар бораи ин модаре ки мерава ки мақсад дигин бора ин видеоша мепартем дар шабакаи TikTok ва якум бор дар YouTube мепартем. Иншаалло бародарои YouTube мақсад бифаҳманд ки чӣ гап рафтаста. Ин дигин бора мепартем. Бародарони азиз, ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дар ҳамин рӯзи Саиди ҷумъа кадомеда ки чанд қай зурш мераса 1 рублай 10 рублай самихтона бигзорем. Иншаалло ки ҳам савобуш калонай ҳам чӣ мегӯям дар номаи амолтон иншаалло ки нависта мешавад. Хоб кадомед ки мақсад бародарони азиз кӯмак карда наметавонед, як лайк, як комментария. Ва одамое ки мақсад хубӣ карда наметавонед, хатияби ҳамин гандагитонро нарасонед, чӣ як кора мо барои чи дигин бора видеоша пафтесем ба хотири гапои нами ҳароми шумо задагиен, бисёр саволҳои бемаъне додагиен, ба ҳам хотир кардагием ки мақсад накин дар кор нестай. Дарди модарам модар мефаҳма. Оли дахтару ёш бачаҳо ёш ҳарчи нависагиен. Аллоҳ ҳидоятон кунад. Ман ҳеҷ то намегӯям. Хоб хулоса бародарони азиз, чанд қай зуртон мераса партен иншаалло ки беҳтарин мешавад. Хоб дигин бора барои чӣ партофтесем? Ба хотири оне ки бисёр саволҳои ахмақона шид. Барои чӣ фарбияй? Барои чӣ қошоша оқилӣ кадай? Барои чӣ кор намебурояй? Барои чӣ шу намекунад? Шукунестай мо бигирем баш. Инам хеле саволо. Ман хотири хоҳарча рӯя кардам ки бара хеле дай пеш мақсад шароит чабин да чӣ шароите видеош ки бипарту мақсад мардум бибинанд. ҳамон одамое ки ҳам хеле савол додагианд саволошонро ҷавоб бигиранд. салому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. мо назди ҳамин модаре ки ба мо шумо муроҷиат кардагия ки ман дар тикток навоша мондам, инами ҳамин модаракай на чӣ хеле ки дидестен ҳамин модарай бен аз забони худош мақсад гапҳоша мефаҳмем. дар комментариҳо чанд чиё навистен, яма ба хотири ними гапу чапи шумо ба ҳамин инвалидам хестам омадам назди ҳамин модар бен аз забони худош гапҳоша мешнавем. бо салому алайкум апаҷон. салому алайкум. апаҷон, амин шумо омада наво роӣ кардем барои кӯмак кардан. дар комментариҳо бисёр гапҳо шуд ки қошоша бин ин шавҳар намекуна, ин қадар бузбалая кор намекуна, ҳам хеле саволҳо. ҳамин саволҳо якта ба якта ҷавоб дода метавонед. якум саволум апа мегӯян ки қошотон татуаж кардагиен, шумо иқадар фарбеҳен, чӣ ба кор намекунед? салому алайкум апо хоҳаро. ин қошои ман вақте ки арӯз шудеста будам ҳам вақт карда будам намера, ина тамоман намера. пуле надорам гаштарака равам ҳамия равонам намера. ана фарбегитон барои чие? хай ман ай зиқӣ монам, мо ҳами авлод мо да ғам да фарбе мешем. мо ғам моя фарбе мекуна, гоҳ одама ғам хароб мекуна, гоҳ одама ғам фарбе мекуна. иш ба вай худованда. ман рӯзе меша ҳичи намехӯрам. рӯзе ман нони ина ами духтарак ина хутон омадаге бине ман ягон чи дорам да хона, ҳичи надорам. ман рӯзе меша ягон чи намехӯрам. не ки худованд ами гӯшти зиёдтия да ман додай. саволи ҷай ҳастай ки чӣ ба кор намекунам? охи ман худо мегӯм равам кор кунам. ман ай маҷбурӣ ман рӯи ҳамин экран буромадам. фарзанди мана кӣ нигоҳ мекуна? ҳеч каранги модар нигоҳ намекуна. ин кӯдак аёзи наместа. яду бор партофтум рафтум омадум ягон таш бурдианда коридор партофтиянша нигоҳ намекуна. бо иҷода гуфтагиям ки шумо падару модару хеши табор надорем? падар надорам. ман майдаак будам ки падарам гузаштагия як модар дорам. вай худу касалия. хеши табортон акау додар
خیلی آدم شما را نگاه نمیکنه. یگان تاش نگاه نمیکنه، همش بر روزی خچونه. برای چه خونه پدر و مادر شما در بدر کوارتیره به کوارتیره شده؟ برای خچون یک کلین دارم راستی یا تو یا من گفت نخواستم که زندگی ویران شد، خودم که خونه ویران شدم نمیخوام زندگی دارم ویران شد. بعد شما در اینجا من گفتین که چندین کسا زنگ میزنن میگن شوهر میکنی دیگه شما در این باره چی گفتن هستین؟ شوهر خودم وفایی نکرد، شوهر دیگه وفایی میکنه. یگان مومن مسلمان باشه مایلی زندگی کنه، گودک من نگاه کنه، همه پرابلم های من مقصد چی کنه مایلی من شو میکنم، نه که من برای شو کنی من ایجا نبرامدم. ҳамин модар ай маҷбурша баромада дар экран суҳбат кардесе кадом модара мефурад ки дар шабакаҳои интернетӣ бигарда видеошу сураташ ягон каса намефурад, маҷбур шуда ба кӯмаки мо шумо ниёз дорад, ба ҳам хотир дар курнисе гапҳои ҳархела зурто мераса кӯмаке намераса гапи ганда назанад. شش کسا؟ چی صبح؟ زمستانی خنک داد یه جا کار در اومدم، هر روز کار میبردم شد میآوردم شد در خنک زد شد. امیسا باور نکنین مشروطگاه 11 همش من نمیشناسن که اپا تو چی ده گوده که دایی خنکی میبری میبیاری، نمیدونم خودم چی کار کنم، مجبور شدم. مهنتی حلال گفتن دختر من نگاه کنم، گفته رفتم اومدم دختری من کسل شد. در تای کامنتاری هر گپ میگن التماس نگوه بیان احوالم با خبر شدیم، بیان کسی میپرسن که من چی احوال دارم، من ای مجبوری من ای مستی من روی اکران نبرامدم، من مجبور شدم. کی میخواه که روی اکران بروی همه مردم بینه هر گپ گوه. التماس بس کنین گپای گنده تو نه یاردم ندارین، گپی خوب ندارین، گپی گنده نگوه. اینم خیلی احوال دارم، اینم خیلی روز دارم. نمرای دوشنبه سیتی تونه به زبان خودم گفته میتونه 903 95 32 32 دوشنبه سیتی. واتساپ دارین؟ همین ده واتساپ دارم. واتساپ دارین. اینا برادرها، اپاها، خواهرها، اینا من خودم به نزد همین مادر آمدم. اینا در حقیقت همه خیل بوده. اینا یک بار دیگه در شاهدی شما همین قاشاش توضیح میکنه ببینین که همه قاشاش همه خیلی استودگی سلفتگر نشون تپا جو. اینا سلفتگر توپ توزه اینا بالای ای نمیجم با چند روزه غم داده است. اینا اپیراتسا کدگه باید امیجا رنگین کدوم اپیرات وای استقونه کش پسیده باید امیجا اپیراتسا کنه گیرم. اینا ورم کده نگاه کنه نیستم نبینه ورم کدگه باید من اپیراتسا کنم ایجا گیرم. من اگه پول دارم یا گیرم رفتم میگن گیر که میپوسه میره با جاخته میگیرن میپرتایا که من ای درد من نگفته بودم ازی با ای طرف من هیچی خورده نمیتونم. اینه مثل همه همش ورمه با اینا میخیزونن مونا سنتیابر ده استودنت میبیارن. نمیدونم کجا راهم چی کار کنم نمیدونم. شما میخیزین در تای کامنتار فربی های بروی کار کنه. من هم عقل دارم، من هم میفورم برام کار کنم. در تای کامنتاریش که من هم ایمون نکنه گفای گنده نگوه. التماس همه شما خواهش دارم یگان تا گپی گنده نمیگم. کسی که چیز میگن بعد به خدا میسپارم یاردم کدنی باشین کنین نکدنی باشین گپی گنده نگوین. پنوی همت به خداوند نگهبان باشتونه. السلام علیکم مردم غریب، بودار توجیک، بودار خنک زدگی ساز خوبه. بودار عزیز مسکو مترو تیوپلیستان 4 etaج نمره در طور اکران جای خدمانه
метавонед марҳамат барои ҳиҷома, тамоми намуди боро, барои васпалини, барои ҳамхобагӣ аз зиёд кардан, барои хунукӣ ҳастед. Метавонед ки иншааллоҳ барои набадили пир ҳиҷоматон кунам акам дар хизмати шумоем. Максимален дастгирӣ кадомое ки подписаться карда нестем, марҳамат намҷа мебояд подписаться, лайка бизанед, беҳтарин мешавад. Салому алайкум. чоре ки дидестен ҳиҷомашон мекунем. Не бародара ҳиҷома кардем, машааллоҳ беҳтарин хунш бромадисе. Акаҷон чикари сехта? Бародара чӣ гуфтани? марҳамат бародари азиз, биё иншоаллоҳ мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. ҷон чикари сехта? مرحمت کنید بچه‌ها.